नमस्कार जय जगन्नाथ। आज न्यू वीडियो स्टार्ट करवा मु आसिक पहुँची आमर शूटिंग सेट रे। कौ शूटिंग सेट आपन जानी पार नथिबे मु आपन कहि दउची। ये हूँ एक सीरियल रो आम जो देखुंती सिद्धार्थ टीवी रो से सिद्धार्थ टीवी रो शो नहीं आना एवं ता सहित आउ गोटे सीरियल अच्छी माया और ममता से शूटिंग सेट रे मु आसिक पहुँची। ये जो देखुंती आपण माने जो साजसजा होती होली लिखा जाइए गोटे होली प्रोग्राम पाई डांस अच्छी बर्तमान ये शूटिंग आरंभ हम एबे कि आसी ना आसी पहुँचे पहुँचला पर शूटिंग आरंभ हम दुईटी सीरियल रो महामिलन होली पाई देखु आ किछ समय पर शूटिंग स्टार्ट हो आपण मानू भी निश्चिंत देखी चलते जीवा शूटिंग भितर आमर सेट भितर कौन कौन सब चलती चलतु बर्तमान मु सेट भर जाऊँ ये सब देखो ये सब शूटिंग सेट ये गोटे बेडरूम ये भी शूटिंग हो भीतर को जीवा बर्तमान लाइटिंग चलती शूटिंग स्टार्ट हम आगे सेट भितर तापर बाहर देखो ये हूँ टोटाल सेट यहाँ हूँ रोषे घर आपण मैंने देखुए सीरियल मानक जो सीन देखा जाए किचन रूम ये सेट बहुत सुंदर लगुच ये लाइटिंग भी चलती लाइटिंग नमस्कार जय जगन्नाथ राजू केत आसल नौटा शूटिंग तो भल चलती ना बर्तमान आकाश तो अच्छी पाखे किसी टेंशन नहीं मैंने आरंभ होनी अल्प समय पर आरंभ हम मैं बाहर बुलिक आसिली आम होली प्रोग्राम लगी सब सेट पर लगी शूटिंग भी होनी मुझे जाऊँगी सेट भर बुलिक आसी हाँ चलते जीवा आम धनु भाई से बस धनु भाई मो पाखक जा धनु भाई जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ केत पहुँचले 8टा ये हूँ आम धनु भाई आंकरी जो सबकि आम मैंने जो लाइट फाइट सब ये आम भाई हेड सब फिल्म जगत बहुत वर्ष धरी मोर बहुत संपर्क भाई कैसे लगे अल्प समय भर आरंभ हो कैमरा जो लाइटिंग किसी भल भी दिशुनी आप देखु महाप्रभु जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा ये हूँ आमर ठाकुर घर आपण मैंने सीरियल देखुवे जितेबाला जेकोसी आर्टिस्ट सीन पड़ी था ठाकुर घरे पूजा अर्चना करा जाए ये ही पूजा अर्चना करती से ये भी घर चलती मॉनिटर ये मॉनिटर रखाई सब समस्त जहाँ कम सब व्यस्त अच्छा शूटिंग बर्तमान स्टार्ट आरंभ हो गला हमर कोनी कोनी दीटा छुआ नहीं शूटिंग आरंभ हो मॉनिटर ये कौन गोटे पशिला देख अधा देखा बर्तमान आउ गोटे बेडरूम रे पहुँची गली ये लाइट रखाई ये रूम रे बर्तमान किए ना अरे गोटे भाई आमर शोन ना कौन भाई कौन शूटिंग आरंभ होनी आ तुम शोच हाँ के समय लगे धन लगे खाइच खाई अधन पर आरंभ हो ना मुझे बुल देखला तुम शोच तो इनके आसी ना आर्टिस्ट आसी ना ना आर्टिस्ट आसिले आरंभ हो
ओहो ताले से भीतर हम टे बुली जावा ये सब देखो जमी घर जमी थाक सब आम रखू ये सेमती ये थाक सब तैयार होती विभिन्न प्रकार सब रखाई सामान पत्र गोटे बढ़िया चेयरटा मुझे पाइली ये चेयरटा जाऊँ बसी पड़ी ये चेयरटे मुझे बसी पारि कि न बसी पारि जेहेतु सुटिंग सेट आई बसी पड़िया ओ अरे आम भाग्य एमती ना एमती चेयर बसापी कौन करिया बसी पड़ी ना बसले हेनी जा आगे कौन कौन सब अच्छी आपण मन देखी ना चलते जा भर को ना किए कर ना यही पड़ू जा देखो केते सुंदर घर तैयार होती सुटिंग चलते आर्टिस्ट आसले आम दुईटा छुआ आर्टिस्ट आसले सहित टे कथा सुटिंग होची कि बाहर किंतु लाइटिंग भी कराई शाडो पड़ो ना से लाइटिंग कर गोटे ब्रेड ना यहाँ भंगाटा चेयर फैन जहाँ जहाँ लगे सुटिंग सब भी रेडी रखा जा बाहर को बाहर कौन कौन सब घटू देखा यहीटा हूँ चाहा सेटअप देखो दुकान मानक जमी चाहा बिक्री हुए से भाई सेटअप भी अच्छी क्या सब चाहाटा अभ्यास मत थाए ना राजू ये कौन चाह हम हाँ चाह हम दीटा कर कौन तुम थुआ 10टा क्षीर 2टा क्षीर कौन 10टा क्षीर कर दियो पूरा मलई मार्का चा हाँ मुझे पीबी हाँ आर्टिस्ट तो जहाँ पीबे आर्टिस्ट सहित मत मिसई दब है मुझे पीदेवी आउ सब कौन अच्छे ओ सब खाद्य नहीं यहाँ कौन जूस हाँ देखी कौ जूस नड़िया धूप नड़िया धूप आस कौन पूजा हाँपी अरे वाह कौन खाଇବା आसला टिफिन दहीबरा ये जूस देखी आमको मिल आम ग्लासटा पीवा पर पीवा तुम कम व्यस्त अच्छ ना तुम कम सरू मुझे आसबि हाँ आज शूटिंग सेट रे आमर फास्ट आर्टिस्ट होती आम टिकी झी ये देखो आर्टिस्ट आमर आज ये टिके पुआ भी आमर भी आर्टिस्ट देखो दी जन के पाठ पढ़ा पढ़ी होती पुआ शूटिंग आरंभ होनी शूटिंग है आ समय लगे ये हम चिकु बाबू आमर आम झील को कौन कहते पढ़ीदेलु पढ़ीदे से अंकल देखिए पढ़ीदे कौन पढ़ीदे देखी हाँ पढ़ीदे पढ़देल हाँ को भाषा से पढ़ी मु भी बुझी पाइली चिकु बाबू को भी मुंड खराब ना नहीं देखु नले तो कोई ग्रेडर स्केलिंग करिवे ग्रेडर स्केलिंग कर ठीक रेडी रेडी सिसी जीवा बोला नहीं धरे उल्टा उल्टा हां हां रेडी रेडी आउ टिके इसी टिके तोर पटु गलु हां है सेती तू टिके आसु आसु पटु को लेफ्ट जाओ हाँ बस रेडी रिहर्सल करवा है एका संगे देखो 1 2 3 स्टार्ट
ରାମଣ୍ଡମ କି ଦେଶ ଯେମିତି ମଜାରେ ସେମିତି। ତୁ ବେଶୀ ଡେଇଁବୁନି ଟିକେ ଡେଇଁବୁ ହେଲା। ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ହେଲା ଟିକେ ଭାବିବୁ ହେଲା ଭାବିକି ଓ ପ୍ରାଇମ୍ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ହେଲା ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖି କହିବୁ ହେଲା। ପୁରା ପୁରୀ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭାବରେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି କାରଣ ସେଠି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ବି ହେବନି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସୁଟିଂରେ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିପାରିଲିନି ଯାଉଛି ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବି ଦେଖିଆ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ନହେଲେ ନାହିଁ ସେଠି ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିଲିନି। ମୁଁ ଡରିଗଲି ମୁଁ ଭାବିଲି କିଏ ଗୋଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ନା କ'ଣ ଦେଖିଲା ସେଇଟା କ'ଣ ଦେଖି ఇది ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡେମୋ ବାବାରେ ଆଉ ଆସିକି ଯାଉଛି ପଳେଇ ମୋତେ ଡର ଲାଗିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଆକ୍ସନ୍। ରାମଣ୍ଡମ କି ଦେଶ ଯେମିତି ମଜାରେ ସେମିତି। ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ଜଗନ୍ତି ରେଷ୍ଟ ପାଇଲେ ଆମ ସାର୍ ଆସିଗଲେ ୟା ପରେ ଅନ୍ୟ ସର୍ଟ ଯିବ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ୟା ପରେ କ'ଣ ସୁଟିଂ କରାଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ବସିବାର ପ୍ଲସ୍ ଏଇଠି ଠିଆ ହେବାର କୋଉଟା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏସିର ତ ହଁ ହଁ ଯୋଉଟା ଜଲ୍ଦି ହବ ଏଇଟା ଯୋଉ ସୁପରମ୍ୟାନ ଆଣିଲ ମୁଁ ଟିକେ ଯେ ସୁପରମ୍ୟାନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଲାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ଏସି ଠିଆ ହେଲା ଠିଆଲୁ ଠିଆ ହଁ ଆର ନେଇଯିବା ଖାଲି ଆର ନେଇଯିବା ଆର ବେଶୀ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଲାଇଟ୍। ଏଇ ଟିକେ ଆଙ୍ଗେଲ ଦେଇ ହଁ ହଁ କ୍ୟାମେରା ଆଣିଲେ ଖୋଲି ଦେ ସେ ଏଠି ଖୋଲିକି ଆଣିବେ ନାଇଁ ସେଟା ତ ଏଠି ବାଟେ ଟିକେ ଖୋଲି ହେଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ଆକ୍ସନ୍ କହିବି ତୁ ଆଉ କିଛି କହିବୁନି କହିବୁ ପ୍ରାଇମ୍ର ନମକିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯେମିତି ହେଲା ସେତିକି କହିବୁ। ମଜା ପୁରା ଖୁସିରେ ରୁହ ପୁରା ଖୁସିରେ ବଢ଼ିଆ କରୁଛ ହେଲା ବଢ଼ିଆ କରୁଛ ବଢ଼ିଆ ହଁ ରେଡ଼ି ହେଲା। हाँ हस हस आसो इसी भी बढ़िया हंसती तू भी हंसे दांत खोलिक हसुनु आसो दांत खोलिक हसे हाँ रेडी दांत अरे दांत खोलिक हसे हाँ उड़ीक आस एक्शन कह आसु ରାମଣ୍ଡମ କି ଦେଶ ଯେମିତି ମଜାରେ ସେମିତି। आउ थे कर दो है कह आसु ରାମଣ୍ଡମ କି ଦେଶ ଯେମିତି ମଜାରେ ସେମିତି। बेसी डेमुनी इसी आउ थे कह दो हाँ कह आसु ରାମଣ୍ଡମ କି ଦେଶ ଯେମିତି ମଜାରେ ସେମିତି। आउ थे कह दो है हैं आसु हसे दांत खोली पूरा हस हाँ हसिले भल लगे है रेडी र कह एक्शन कह ରାମଣ୍ଡମ କି ଦେଶ ଯେମିତି ମଜାରେ ସେମିତି। बढ़िया एक ये खड़ कर आउ थे करबा है ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ କେମିତି ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସିରିଏଲ୍ ସୁଟିଂ ନୁହେଁ। ସିରିଏଲ୍ ସୁଟିଂ ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି ଫାଷ୍ଟରୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିରିଏଲ୍ ସୁଟିଂ ହେଇନି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଟ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି। ସେ ଆମର ଯେମିତି କୁରକୁରେ ଖଟା ଆଚାର ଏହି କମ୍ପାନୀ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରାଇମ୍ ମସଲା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରାଇମ୍ କମ୍ପାନୀର କୁରକୁରି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇ ସୁଟିଂଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକି। ଆରେ ରାଜୁ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବା ରାଜୁ ସେଠି ବସି କ'ଣ ଗୋଟେ କରୁଛି। ରାଜୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଏ ଭଗବାନ ସୁଟିଂରେ ଆସିଛି ଦେଖି ମୋତେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଆଉ ଏତେ କୁରକୁରି କ'ଣ ସେପଟେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଏପଟେ ଟିକେ ଓ ଖାଇଦେଉ ଖିଆ ହେଉଛି ହେ ଭଗବାନ ଏବେ ଏତେ ଦେଖି ଗୋଟେ ବସ୍ତାଟା କୁକୁର ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆମର ଓହୋ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମ୍ର କମ୍ପାନୀର ସୁଟ୍ଟା ନା ମୁଁ ଭାବିଲି ସବୁ ତ ବୋଧେ ତୁମେ ଖାଇଦେବ ନା ଖାଅ ଦେଖି ଖାଇଲେ ଦେଖିଆ ଗୋଟେ ଖାଅ ଦେଖି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସେପଟେ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଆସିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଟ ସୁଟ୍ ପାଇଁ କୁରକୁରି କିନ୍ତୁ ଆମର ରାଜୁ ଏଠି ବସିକି ବସ୍ତା ଯାକ କୁରକୁରି ଖାଇସାଣି କ'ଣ କରିବା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ତ ନାହିଁ ଆଉ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳିବ କି ସିଓର
କାହା କହିବାନି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପକୋଡ଼ି ପୁରୀ ଚାଲିଛି ଆମେ ଲୁଚିକି ଗୋଟେ ଖାଇଦେବୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ପକୋଡ଼ି ମୋତେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏଇଟା ବନେଇ ଯାଉଛି। ହଁ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏତକ ନେଇଗଲେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ଗୋଟେ ନେଇ ପଳେଇ ଯୋଉଠି 100ଟା ପିସ୍ ସେଠି ଗୋଟେ ନେଇଯିବା ନା ଆଉ ସବୁ ତ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଏଇଟା କ'ଣ? ପାସ୍ତାର ଅଛି ସେପଟେ କୋଉଟେ ସେପଟେ। ଆଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ପାସ୍ତା ନେଇଯିବି ଆଉ ହେଲା ଏତେ ବସ୍ତା କୁରୁକୁରି ଖାଇଲେ ଝାଡ଼ା ହେଇଯିବ ଏତେ କ'ଣ ଖାଇ ହେବ ମୁଁ ଯାଉଛି ପାସ୍ତା ଦେଖିବି ହେଲା ତମ ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ହଉ ହଉ ପାସ୍ତା ଗୋଟେ। ମୁଁ କୁଣେ ଲୁଚିକି ଅଛି ହଉ 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 ଆମ ଟିକି ପୁଅ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ଯେଉଁଠି କୁରୁକୁରି ଆମର ରାଜୁ ଗଦେଇଛି ସେଇଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଧନୁ ଭାଇ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖାଇବନି ଆର ସସ୍ ବନେଇ ଏଇ ଦେଖ ଧନୁ ଭାଇ ମୋର ପିଲା ଛୁଆ ହେଇଗଲେ କୁରୁକୁରି ଖାଇଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଧନୁ ଭାଇ ତମ ଛୁଆ ହେଇଗଲ ହାଁ ପୁରୀ ଖାଇକି ଛୋଟବେଳ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଓ ଛୋଟବେଳ କଥା ମନେ ସେ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ଏପଟରୁ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ଏଇଟା କେଉଁ କମ୍ପାନୀର ଆମର ଆର୍ଟ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାଇମ୍ କମ୍ପାନୀର ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତି। ପ୍ରାଇମ୍ର କୁରୁକୁରି ଖାଆନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଡାଇଲଗ୍ଟା ମାରିଲା ଆମର ଧନୁ ଭାଇ ଆଉ ଏଇଟା ଖାଇକି ଦେଖିଲ ପୁଅ ତୁମର ଏଇନା ଆଉ ନାହିଁ ସୁଟ୍ ଏଇନେ ତୁମ ରେଷ୍ଟ ଅଛ ହାଁ ଏଇନେ କ'ଣ ଡାଇଲଗ୍ ଥିଲା ଯେଉଁ କହୁଥିଲ ଟିକେ କହିଦେଲ ପ୍ରାଇମର ନମକିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯେମିତି ଏତିକି ଆଉ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣ ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁ ହୁଁ ମଜାରେ ସେମିତି ମଜାରେ ସେମିତି ରେଡ଼ି ଆମ ପୁଅ ଡାଇଲଗ୍ ବି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ତାପରେ ପରେ ଆମ ଇସିଙ୍କର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ସଜେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ସିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ସିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି